আমি বলবো যত আমাদের ড্রাইভার ভাই আছেন দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে সবাই চেয়ারে বসে যান। অফিসে যারা আছেন তাদেরকেও বলবো সামনে চলে আসেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা, বারবার এটা হবে না। এই মাটিতে और हमारे जितना बिहार के झारखंड के ड्राइवर हैं, जहाँ उड़ीसा के आसाम के जितने भाई सुन रहे हैं, ट्रक में बैठे हुए गाड़ी में बैठे हुए आप उतर के यहाँ आ जाइए, क्योंकि आपका लड़ाई पूरे भारत में आरटीएम लड़ रहा है। और आप ही अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो फिर आपका लड़ाई कौन लड़ेगा? जब आपका प्रॉब्लम पुलिस से होगा तो आरटीएम को आवाज़ दीजिएगा, आरटीएम भारत के किसी कोने में आपके लिए लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो जितने हमारे गाड़ी में बैठे हुए हमेशा तो कमाइएगा 12 मास, मगर एक दिन अपने अधिकार के लिए बैठिएगा तो देखिएगा ज़रूरत पड़ेगा आरटीएम का। आप जैसे जानते हैं आसाम में 2 बिहार के ड्राइवर को इतना मारा है कि जान से मारने की साजिश की है। उसके लिए अगर कोई आवाज़ उठाया है तो उसका नाम है आरटीएम है, उसका नाम फैसल खान है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से मारा गया, काट दिया गया है। तो आज के কনভেনশনে আমাদের দুটো লিডার এসেছেন আলাদা আলাদা সংগঠন থেকে, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে এসেছেন। আমাদের অ্যাডভাইজার সিনিয়র সুদর্শন বাবু আমাদের মঞ্চে আসেন। আমাদের ঝাড়খণ্ড থেকে সেন্ট্রাল কমিটিতে আমাদের আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব বোকারো থেকে এসছেন। তো ওনার জন্য জোরদার তালি একটু মারলে খুব ভালো হবে। ঝাড়খণ্ড থেকে উনি আমাদেরকে সম্মান দিয়েছেন, এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওনাকে আমরা বরণ করেছি। নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আছেন আমার মিতা ভাই ফয়সাল বাবু, কোথায় গেলেন? উনি বসে রয়েছেন। আমাদের সিনিয়র লিডার ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রথম থেকে রাজ্য লিডার থেকে পারিজন সাহেব এখন দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে, ওনার জন্য জোর হাততালি করুন একটু। আমাদের 6টা জেলা মিলে প্রোগ্রাম করেছেন, ইমরান বাবু থেকে আর দুলন বর্মন সাহেব থেকে, আতাহর ভাই থেকে, রশিদুল ভাই থেকে, অনেক লিডার আছেন। আমাদের মুর্শিদাবাদ থেকে আর আলিসুরদা এসছেন, শহীদুল বাবু এসছেন। সবাই আমাদের এইখানে সবাইকে তো নাম নেওয়ার একটা কঠিন হবে। তো আমি বলবো আমরা আজকে যে প্রথম